Duha nga bungto sa Northern Samar, target igdugang sa lista sa Unstable Internal Peace and Security Condition status. Detalye sa mga balita sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Duha nga bungto sa Northern Samar ang target nga igdudugang sa listahan sa mga lugar nga may estado nga Stable Internal Peace and Security Condition SIPSC. Mao ini ang LGU Pambuhan ngan LGU Lawang. Ang SIPSC ang pagkilala nga ginhahatag sa mga LGUs sa pag-certify sa Armed Forces of the Philippines nga waray na aktibo nga mga aktibidades sa New People's Army ug ginkokonsidera nga mahimyang ang lugar. Pipira na nga LGU sa probinsya ang ginkilala sugad san LGU Allen, San Jose, Rosario, Capol, Diri, San Vicente, Bobon, Mondragon, Lavezaras, Victoria, San Isidro, San Antonio, San Roque, Lope de Vega, ngan LGU Katarman. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.